Now, ako i-share ka ninyo sa Psalm 51 verse 10. This is the prayer of David. Sa diyan nakasala siya. O ba siya nakasala? Duha naman ang major sin ni David. Adultery. Sa diha na nakasala siya kang Bathsheba, ng asawa ni Uriah. And then, pagkasala niya sa adultery, kay atong panahon na, wala siya sa pagkubatan, nasa sa iyang palasyo. Naglili man siya, paglili niya, nagitan man ni si Bathsheba, nagligo, na nakasala siya, gusto niya nga iyan ng dulugon, o nahitabo, dyan ay nahitabo. So, ganun na puro si Bathsheba. And then, na-trouble siya, na-bother siya. One iyang prayer sa Psalm 51 verse 10, create in me a clean heart, O God. Tagain ko, limpyo nga kasing-kasing. Kaya kung makasala na atong kasing-kasing mahugawan, ang atong kalag mahugawan, ang atong pagkatao mahugawan. So, inyo siya, create in me a clean heart, O God. Kaya nahugawan ako kasing-kasing. Lain akong gibati, na-guilty ko, ga-struggle ko. So, muna nga, kung atong sabton nga, kanang makasala ta, mag-ampo dyan ta ni Lord nga, mawala ng sala, mahidlo ta. Mangayo lang ta, kapasayloan ni Lord, acknowledge na to nakasala ta, di kay enjoy na tong sala. Anyway, mga nagpasaylo pagkuman. Kabalo si Lord, if we enjoy sin, or we are afraid to commit sin. So yun siya, create in me a clean heart. Psalm 51 verse 10. Tagain ko kasing-kasing na hidlo. Kay, bother ko, guilty ko, I cannot concentrate my work, I cannot sleep well, I cannot eat well. Di ko kakaon, sakto, di ko katulog, sakto, kaya na-guilty ko. Kaya wala man siya na-use to sin. Dili, wala man siya nag-use ko live sa sin. Katulad yun nga panahon na. So, it's a create in a clean heart. So, gusto ni Lord nga, atong himuon po na nga prayer na kung naatay na nga himo nga dili maayo. Mangayo ta ni Lord og right heart. Right heart, cleanse heart. Nga naman, aron nga gaan atong pamati, dili bugat. Nga dili ta masigig mugod the whole day nga affected na tong kauban sa trabaho. Kaya nga naman, sa may problema, sige naman nagmugtok, nagsige naman ni hinuktok, nagsige naman ni kabother. Diba? So, it can affect us personally and affect our neighbor. Una atay gihimo kasala. The guilt is there, and we are troubled and we are bothered. And God wants us to be set free by that kind of experience. By so asking God to give us a clean heart. Because, di ba kung ato tag tubig, mahilo ta. God can provide us the cleansing power as we ask forgiveness of our sins. Kitang tanan makasala, masyagtana. Kini nga verse, kasi David man lucky, John Moslin is lucky. Hello? Manang ayugin pagpangli o kanang sana, kining panalingan, nagkuhan kito ng li mo gusto nakita si Bathsheba. The word Bathsheba, first nga syllable sa Bathsheba, Bath, good siya. Bath, B-A-T-H, Bathsheba. Bathshi. She bagay ka girl. Bathsheba. So, uto nakasala siya. Pagkakita niya nga, guwapa, puti, supadiha. Oh, sumunod nung nag-design na din siya nga, oy, akong dulugon to siya. Nato siya bana, napot siya pasawa. So nakasala siya. And then na-guilty pag sa sala. Ito sa verse 10. Sa verse 11, ingon din yun. Balik ko na ko sa verse 10, create me a clean heart. Then verse 12, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, Lord. Verse 12, verse 11. Ayaw kong i-chapwera sa iyong presensya, Lord. Kaya ang sala, makapalayo man natos Ginoo. Di ba, makapalayo natos Ginoo. Na kung layo natos Ginoo, laay atong kinabuhi, kulang jud, dry kay sinin. Dili ta guided, dili ta directed. So kitang tanan, makasipyat yun ta, dili man ta perfect. Ingon ti Lord, based na nga word, nga verse, mangayon ang tagpasaylo,
natay eagerness nga mga ipasaylo ni Lord. Mo natay prayer ni Lord, natay hangyop ni Lord. Sa lupon, unsay prayer sa complainant towards sa respondent. Di ba mo na, di ba? Unsay prayer, natay prayer ni Lord nga, Lord, tagain ko kasing-kasing wanaon nga sakto. Dili ko gusto nga mahimo kong kabugaton sa nakoy kabugaton sa kong galingon na kabugaton ko sa among department, kabugaton ko ni kapitan, kabugaton ko sa among papagmamong pamilya. So if we have that kind of a mindset and feelings, it means we are right. We belong to the righteous. We belong to the God-live fearing people. So create in me a clean heart, and then cast me not away from your presence. Renew a right spirit within me. Tagain ko insakto nga espiritu. Kay murag dili na ginitarong nga espiritu nga anako. Dako dili na tarong atong hunahuna, dili na tarong atong sinultian, dili na tarong atong tinanawan. Dili na jud na iyas Ginoo, sakto dili. Sakto jud, ikusulta jud nato sa bersikulo sa Biblia. So mo na nga kung lain tag tinanawan, mapilit man, mapilit sa dughan. Labi naglaki, mapilit sa dughan, alain na dyan na, di ba? Marami kay smile kay Sir Bob Carlo. Sabi, yung smile ba? Nice substance. Sir Bob, pasensya ka Sir Bob. Lali si Sir Jimmy karoon na tripan. Oh, so nga na, so renew a right spirit within me. Tagain ko right spirit, kay murag lain na dyan ako spirit, murag lastful ako spirit, lain ako spirit, murag ganang hilabtunon ako spirit to karon, nga naman ako spirit nga kapulan o karon lang. So nga na, ma-identify na to nga, dili na na-espiritu sa Ginoo, i-pray lang Lord, ko adyo ni Lord, kaya dyan ni Maayo. Kung pero minin, hindi na dyan ni Maayo, mabad record na gibuan niya. I'm so much affected and I can affect others also with this kind of spirit. So just pray, create in me a clean heart, and then cast me not away from your presence. Ayoko ipalayo sa mong presensya. Restore a right spirit within me. Ihatag ang eksakto nga espiritu nako para makasmile ta nga dili fake nga smile, real smile, genuine smile, because we are not guilty of any sin that we have committed. Amen ba? Amen. God is reminding us of His word. How we gonna do what we gonna do when we commit sin. We just have to ask the Lord if you confess your sins, He is faithful and just to forgive your sins and to cleanse us from all your trespasses. 1 John 1:9. Kung nga itagpasaylo, o confess sa itong sala, matinudanon siya o patarong o pasalo sa itong sala. Iyan nang i-cleanse. Muratag nakaligo. Nakahilamos na kaligo, i-cleanse ta. So nga na, moderate ta pa kayo sa Ginoo, and then automatically God will forgive us. And the guilt, it will disappear. The guilt will disappear and the joy will appear. The peace of mind will appear. And we are directed, we happily work. We happily greet one another because there is no guilt in us. Wala na guilt. Amen ba? Amen. May nakita tanan ingana dito maglumpat tag pangayag ka ng kuan sa Ginoo guidance, maglumpat tag ampo di ka maglumpat tag lang jud ka trabaho kay kamrason tanajud ka. So dili gid dapat nga ipairal nato atong garbo. We have to humble down because God will forgive the humble. God will bless the humble. God will give peace the humble. Wala to nganong ningato si David because he humbled down himself. Nga diligid maayo nga ako nigit man. Always as we come to the Lord, it means we humble down ourselves. Let us pray. Father God, thank you so much. Sa mong word nga nung i-remind ka na mo through David, who was troubled because of his sins. Make us like David, Lord, to pray unto you, to ask a right spirit, to have a good spirit, a cleansed heart, so that we can able, Lord, to work well, to think well, to feel good, and become a blessing to our environment. Bless every one of us here that we have the kind of spirit like David, and the Kauswagan, Barangay Kauswagan, employees, Kauswagan Barangay Council, Kauswagan ng mga katawan, mag-mauswagon din. Not only the name, O God, but spiritually, mentally,
morally, and everything, Kauswagan and Tanim. The name Kauswagan is not an accident. It has a very good purpose that all of us here will bear that kind of favor na magkuswagon sa tanang aspect. Continue to bless and protect, O Lord God. Guide our barangay captain, Leonard John Lee. It's a council, O Lord God. It's a council, all the department heads, all the employees, all the residents. We commit unto you, Lord, that we are all guided by your Spirit. We have that one mind to lift you up and humble down ourselves and pray for the welfare of everybody and for the name to be honored and to be glorified. We thank you for granting our request, Lord. In Jesus' mighty name we pray, and everyone will say, Amen.